Eh, hindi ko. Pataas na ano? Magat. Oh, Ilang meters? Tinandaan mo? mababaw na to eh. Oh. Hindi ko na hilain muna. Hindi, tuloy mo. Luluwa na yan. Maunahan ka niyan. Tanggal yan. Kabir, kabir. Papunta dyan. Naka. Isan. Bulsen, shout out Bulsen. Shout out one, Magstakel, Cebu. Woo! Shout out Anglers Bay. Shout out Magstakel. Ay ko to. Anglers Bay ba tong rad? Bolsen. Dark Imperial. Max Drag 9 kg. Oh, hook, hook. Gop, gop. Ano? Oops. Okay, good. Malaki yun, malaki. Malaki. Ah. Big size. Drag, para hindi na siya makabira. Di, okay lang yan. O, tama na. Huwag masyado. Kasi pag nahigpitan, baka matanggal naman siya dun sa pagkahok. Ganso. Aangat din yan pag napagod. Oh. Ano? Giray nyo na. Ayun na. Giray mo natin. Layo pa. Yan, ayan. Rin pa rin. Isang rin pa. Di ba? Hindi pa lumitaw. Okay, malapit na. Yan. Ano ba? Galing mo ba? Oh. Ril. Huwag mo pa rin. Ril. Bila play. Oh. Woo! Isan. Nice. Woo! Happy New Year! Happy New Year! Thank you, thank you. Thank you, Lord. Ano, palipatin natin, papuntahin natin down? Thank you, Lord. Thank you. Ayos. Tataas na yun. Kumain, tataas. Tas. Ayun, sinabang niya. Hey guys. Thank you, Lord. Thank you. Mga 30 siguro yun. 30. Mga 30 Thank you. siguro. Bro, magat. Oh, hapit na eh. Happy New Year. Time check. Time check to 10 sa spot ni Bro Jojo. Unknown spot pala. Experiment spot to. Experiment spot. Experiment spot. Success. Mission. Meron pa to sa unahan eh. Mission. Tuntur. December 28. Shout out pala kay Mama Dave. Happy birthday. Shout out kay Mama. Happy birthday, Ma. May pang handa kami dito. May pang New Year na din. Bye. Mission. Mission.